Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Rabia here. Today I will explain and solve the exercise of Unit 1 World's Ancient Civilizations of History Book 6, which is based on National Curriculum. Let's start. World's Ancient Civilizations, दुनिया की कदीम तहजीबें. Page number 6, Concept of History and its Importance. तारीख का तसव्वुर और उसकी अहमियत. History is the study of past. तारीख माजी का मुतालिया है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट की स्टडी करेंगे कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें थी, क्या लोग, कैसे लोग थे, किस तरह से वो रहते थे, उनका रहन सहन, उनके रस्म व रवाज क्या थे. The word history is derived from the Greek word historia. हिस्ट्री का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरिया से निकला है या माखूज है, which means जिसका मतलब है seeking knowledge, इल्म हासिल करना, through inquiry, तफ्तीश के ज़रिए, नरेटिव्स, हिकायात के ज़रिए, एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और तारीख़ी रिकॉर्ड के ज़रिए. The word history is derived from the Greek word historia, which means seeking knowledge through inquiry, narratives and historical records. लफ्ज़ तारीख यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरिया से माखूज है, जिसका मतलब है तफ्तीश, हिकायात और तारीख़ी रिकॉर्ड के ज़रिए इल्म हासिल करना. स्टूडेंट्स, जहाँ तक एक क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज़ हिस्ट्री, ठीक है, तो जहाँ तक अभी हमने पढ़ा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है व्हाट इज़ हिस्ट्री का आंसर, कि हिस्ट्री क्या है. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट, history is much more than simply describing and learning the rise and fall of empires and nations. Rise and fall का मतलब है उरूज व ज़वाल, यानी कि तरक्की और तनज़ली. Empires and nations का मतलब है हुक्मरान और सल्तनतों के या कौमों के, ठीक है ना, हुक्मरान और सल्तनतों के बारे में. जी, हिस्ट्री या तारीख सिर्फ सल्तनतों और कौमों के अरूज व ज़वाल को बयान करने और सीखने से कई ज़्यादा है, यानी कि हिस्ट्री में सिर्फ कौमों के अरूज व ज़वाल को ही नहीं बयान किया जाता, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुतालिया करने को हमें मिलती हैं, ठीक है, सीखने को मिलती हैं. हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग, हिस्ट्री दिलचस्प है, बिकॉज इट इन्वेस्टिगेट्स पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इन्वेस्टिगेट्स तफ्तीश करती है, पैटर्न्स नक्शों की, नमूनों की, ह्यूमन बिहेवियर इंसानी रवैयों के, फाउंड इन डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड. जी, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री दिलचस्प है क्योंकि ये दुनिया भर में मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों में पाए जाने वाले इंसानी रवैयों या सलूक के नमूनों की तहकीक करती है. जी, नेक्स्ट हमारा इसमें से एक क्वेश्चन और बन रहा है, व्हाई हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग. सो आंसर इज हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग बिकॉज इट इन्वेस्टिगेट्स patterns of human behavior found in different cultures and civilizations around the world. Next, the footprints of human history. Footprints कहते हैं नक्शों को, नकूश को, ठीक है. The footprints of human history, इंसानी तारीख के जो नक्शे हैं या नकूश हैं, inform us, हमें बताते हैं हाउ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, कि किस तरह से मुख्तलिफ तजुर्बात एंड इवेंट्स और वाक़यात इन द पास्ट माजी में हैव शेप्ड तश्कील पाए आवर प्रेजेंट वर्ल्ड, हमारी मौजूदा दुनिया में. प्रोवाइडिंग अस, हमें मुहैया करते हुए, विद अ पिक्चर ऑफ वेयर वी स्टैंड टुडे, एक तस्वीर के साथ
کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. The footprints of human history inform us how different experiences and events in the past have shaped our present world, providing us with a picture of where we stand today. انسانی تاریخ کے نقوش ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ماضی کے مختلف تجربات اور واقعات نے ہماری موجودہ دنیا کو تشکیل دیا ہے، جس سے ہمیں اس بات کی تصویر ملتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے. ماضی پڑھنے سے، ہسٹری پڑھنے سے، ان کے واقعات پڑھنے سے، ٹھیک ہے، ان کے تجربات پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پاسٹ میں کیا ہوا اور اب ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں. Now, footprints of human history. انسانی تاریخ کے قدموں کے نشان، یعنی کہ انسانی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی. Let's see. First of all, Stone Age یعنی پتھر کا جو دور ہے وہ شروع ہوا. Our Stone Age starts from 15,000 BC to 2500 BC. BC stands for before Christ. Next age is Bronze Age یعنی کہ کانسی کا دور، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے 3000 BC to 800 BC. Next is Ancient Egypt 7500 BC to 30 AD. AD stands for Anno Domini. Next is Early Islamic Civilization ابتدائی اسلامی تہذیب. Next American Revolution امریکی انقلاب 7065 AD to 7083 AD. Next the French Revolution فرانسیسی انقلاب 7089 AD to 7099 AD. World War II دوسری جنگ عظیم 1939 AD to 1945 AD. اس کا ڈیوریشن ہے. نیکسٹ از مون لینڈنگ 1969 AD. یہ سارے دور ہیں جن کا دورانیہ بھی یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. آبجیکٹیو میں اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل ارلی اسلامک سویلائزیشن کب سے کب تک تھی، تو آنسر ہے 570 AD to 750 AD. اسی طرح سب کے بارے میں آپ نے اچھی طرح سے ان کو ذہن نشین کرنا ہے. Now move on page 7. Why study history? Why do we study history? ہم ہسٹری کیوں پڑھتے ہیں اور what is the importance of history? ہسٹری کی کیا اہمیت ہے؟ یہ شارٹ کوشچن آپ کو آ سکتا ہے. Let's see. The importance of studying history is manifold. تاریخ پڑھنے کی اہمیت یا تاریخ کے مطالعہ کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے. مینیفولڈ کئی زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے. ہسٹوریکل ریکارڈز ہیلپ اس جو تاریخی ریکارڈ ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں ان انڈرسٹینڈنگ سمجھنے میں the root causes بنیادی وجوہات کو of the problems مسائل and enable us اور ہمیں قابل بناتے ہیں to make informed decisions کہ ہم باخبر رہیں decisions in future اور فیوچر کے جو فیصلے ہیں، مستقبل کے فیصلے ہیں، ان کو کرنے میں. جی historical records help us in understanding the root causes of the problems and enable us to make informed decisions in the future. تاریخی ریکارڈ جو ہے وہ مسائل کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تاریخ پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسائل تھے ان کی کیا وجوہات تھی، تاکہ آنے والے وقت میں ہم ان مسائل کو ختم کر سکیں اور ہمیں مستقبل میں باخبر فیصلے کرنے کے قابل بناتے ہیں. ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا مطلب ہے اقوام متحدہ، سچ ایز دا یونائٹڈ نیشن جیسا کہ بین الاقوامی تنظیمیں، سرو ایز اے فورم کہ ہمیں ایک فورم یا راستہ یا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں فار انٹرنیشنل کوآپریشن
इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब है आलमी अमन सलामती के लिए। इन द डेवलपमेंट तरक्की में, एंड प्रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी का मतलब है आलमी अमन सलामती। जी, इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहदा जैसी बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें आलमी अमन और सलामती की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ में बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए एक फ़ोरम के तौर पर काम करती हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री और व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। तो इसका आंसर, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री इज़ मैनीफोल्ड। Historical records help us in understanding the root causes of the problems and enable us to make informed decisions in the future। यहाँ तक है। Now do you know, क्या आप जानते हैं, there are 5 main organs of the United Nation। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहदा। जी, इसके कितने अहम अदारे हैं? 5। द जनरल असेंबली, Number 2, the Security Council. Number 3, the Economic and Social Council. Number 4, the Secretariat. And number 5, the International Court of Justice, यानी कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ। इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन मेंशन कर लें, what are the 5 main organs of United Nations। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू लर्न अबाउट द पास्ट, कि माजी के बारे में कैसे सीखें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हिस्ट्री इज़ अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तारीख, माजी और हाल को समझने का एक ज़रिया है। हिस्टोरियंस आर लाइक डिटेक्टिव्स, जो तारीख दान हैं वो जासूसों की तरह होते हैं। As detectives use clues to solve mysterious, historians also use clues as sources to examine and interpret the past। जिस तरह से जासूस राज को हल करने के लिए, इसरार को हल करने के लिए सुराग लगाते हैं, सुराग इस्तेमाल करते हैं, क्लूज ढूंढते हैं, उसी तरह मौरखीन यानी कि जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो भी माजी की जांच पड़ताल करते हैं सुराग लगाने के लिए। ठीक है, सुराग के जरिए जांच पड़ताल करते हैं। These historical sources are classified into 2 types। अब जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं या ज़राए जो हैं उनकी दो इकसाम में, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि बुनियादी ज़राए और सानवी ज़राए। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड लेटर्स, डायरीज, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स एंड इंटरव्यूज़। अब जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं उसमें खतूत हैं, डायरीज हैं, अदालती रिकॉर्ड्स हैं, तस्वीर और इंटरव्यूज़ वगैरह शामिल हैं। तो इस पे भी आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें कि व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें आप आंसर लिखेंगे, प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड लेटर्स, डायरीज, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स एंड इंटरव्यूज। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सेकेंडरी सोर्सेज प्रोवाइड एनालिसिस ऑन प्राइमरी सोर्सेज। दूसरी तरफ जो सानवी ज़राए हैं या सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो बुनियादी यानी कि प्राइमरी सोर्सेज पर तज्ज़िया फ्राहम करते हैं, उन पे एनालिसिस करते हैं। Okay, primary sources are the good examples of secondary sources include dictionaries, encyclopedias, books and journal articles। जी, सेकेंडरी सोर्सेज में क्या है, इंसाइक्लोपीडिया, किताबें, जर्नल्स, मज़ामीन वगैरह जो हैं वो शामिल होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी सेकेंडरी सोर्सेज। पेज नंबर 8, देयर इज़ अ कॉलम ऑन पेज नंबर 8 प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का। ठीक है, आपने इसको फिल करना है इस तरह से। नंबर 1, आर्टिफैक्ट्स, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनमें आर्टिफैक्ट्स है, पिक्टोरियल थिंग्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स। एंड सेकेंडरी सोर्सेज में है टेक्स्ट बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड फोटोग्राफ्स। रिकॉर्डिंग एंड ओरल हिस्ट्री,
زبانی تاریخ کو ریکارڈ کرنا. انٹرویو این elderly relative about a historical event that happened in his or her lifetime. During the interview, take notes on what you learned about the event. کہ کسی بزرگ رشتہ دار سے ایک تاریخی واقعے کے بارے میں انٹرویو لیں جو اس کی زندگی میں پیش آیا. انٹرویو کے دوران آپ نے ایونٹ کے بارے میں کیا سیکھا اس پر آپ نے نوٹس لینے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے زبانی تاریخ کو ریکارڈ کرنا ہے. Did you know the principles of studying history؟ کیا آپ تاریخ کے مطالعہ کے اصول جانتے ہیں؟ Interpret and explain historical sources evidences by being objective and unbiased. کہ معروضی اور غیر جانبدارانہ ہو کر تاریخی ذرائع اور شواہد کی تشریح اور وضاحت کریں. Analyze and evaluate the sources critically. کہ جو ذرائع ہیں، ذرائع جو ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لینا ہے، تجزیہ کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے. Draw conclusions from the information logically. کہ معلومات کا آپ نے کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ کرنا ہے اس ریکارڈنگ کے ذریعے، اورل ہسٹری کے ذریعے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ پکچرز ہیں. ٹھیک ہے، اس پکچرز کو آپ دیکھیں جو ہسٹری میں چیزیں تھیں، یوز ہوتی تھیں، ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ وہ کیسی چیزیں یوز کرتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا. ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں آرٹیفیکٹس کے بارے میں؟ کیا ہیں انویسٹیگیٹنگ آرٹیفیکٹس سچ ایز یوٹینسلز، ٹولز، clothings and coins can teach us about past behavior and community activities. یہ جو ورڈ آرٹیفیکٹ ہے پہلے بھی آپ نے اوپر پڑھا، اس کا اردو میں مطلب ہے نوادرات. نوادرات کیا ہوتے ہیں؟ جو ماضی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، برتن ہو گئے، اوزار، کپڑے، سکے وغیرہ. ٹھیک ہے، ماضی کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ماضی کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، وہ کیسی چیزیں یوز کرتے تھے، کیسی ان کی کمیونٹی، ان کی سرگرمیاں کیا تھیں. Written records provide interpretation of past events by the historians. اور جو اوپر آپ نے اورل ہسٹری کے بارے میں آپ نے ایکٹیویٹی تھی، آپ دیکھیں ریٹن ریکارڈس کیا ہیں. تحریری ریکارڈ جو ہیں وہ جو ہسٹورینز ہیں، جو تاریخ کو لکھتے ہیں، تاریخ دان جو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ماضی کے واقعات کی جو ہے وہ تشریح جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے. پری ہسٹری، یعنی کہ پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ہسٹری سے پہلے. The term prehistory was introduced in English by archaeologist Daniel Wilson in 1851. آرکیولوجسٹ کہتے ہیں ماہر آثار قدیمہ، یعنی کہ ہسٹری کے جو آثار یا یہ جو چیزیں ملتی ہیں اس کے ماہر کو. تو یہ جو آپ کی ٹرم ہے یا اصطلاح ہے پری ہسٹری، یہ انگریزی کے جو ماہر آثار قدیمہ تھے جن کا نام کیا تھا، ڈینیل ولسن، انہوں نے 1851 میں متعارف کروائی. اس لائن کو انڈر لائن کر لیں، آپ کے آبجیکٹیو کے لیے امپورٹنٹ ہے. کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ who introduced the term prehistory اور when the prehistory term was introduced. یہ دونوں کوشچن آ سکتے ہیں. This term is used to indicate the period of history in which there are no written or concrete record of history. Concrete record کا مطلب ہے کوئی ٹھوس ریکارڈ. اب یہ جو پری ہسٹری کی ٹرم ہے، یہ جو ٹرم ہے اس تاریخ کے اس دور کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں تاریخ کا کوئی تحریری یا ٹھوس ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. More broadly، مزید برآں، it refers to all the time preceding human existence and the invention of writing.
It includes the Stone Age and the Metal Age. These ages are briefly discussed below. جی فٹ پرنٹس آف ہیومن ہسٹری میں آپ نے 2 ایجز جو پہلی والی ایجز تھیں اسٹون ایج اور برونز ایج ان کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا یعنی پتھر کا دور. اور اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک کے لیے میری دوسری ویڈیوز کو کلک کریں. تھینک یو سو مچ.